जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छी भलरे रहतु आसतु आमे मैंने शुणा साधु जौहन सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29। तापर दिन जीशु तांग पाखक आसुवा देखि जौहन कहले यही देख ईश्वरंग मेष शावक जे जगतर पाप हरण करती मुझे विषय कहूली से मो पर आसुंच किंतु से मोर अग्रगण्य कारण से मो पूर्वर थिले मुझे ताकू जानी नथिली किंतु मुझे इस्राएल मध्य प्रकाशित करने सकाशे जलरे दीक्षा दे आसुची। जगन साक्ष्य दे कहले मु स्वर्गर आत्मा को कपथ रूप में उल्लाई तांको उपरे अवस्थान करने देखी मुझे ताकू जानी नथिली किंतु जे मते जलरे दीक्षा देवा प्रेरणा कले से मते कहले जहाँ उपरे आत्मा अवतीर्ण करी अवस्थान करवा तुम्हें देखिब से ही व्यक्ति जे पवित्र आत्मा द्वारा दीक्षा दियंती मुझे देखुची एवं साक्ष्य देउची ए सही ईश्वरंग पुत्र। तापर दिन जखन पुनर्बार तांगर दुई शिष्यों संगे ठिया होइथिले जीशु चली जाउथिबा देखि से कहले हे देखो ईश्वरंगर मेष शावक। प्रेज द लॉर्ड। देखो मोर भाई भौणी माने जीशु को दीक्षा गुरु जौहन देइतिबा एही टाइटल एही देखो ईश्वरंग मेष शावक जे जगतर पाप हरण करती पापर बुड़ी मृत्यु अवस्थार थिबा मानव जाति को अपना निकट को फेरी आसवा पाई पिता ईश्वर निजर पुत्र को यही पृथ्वी को पठाइले और सही पुत्र निजर जीवनी क्रूशरे आंभमान पाई बोली देले। बोली कौन आमे भलरे आमे जानुछु आमर संस्कृति गुड़िकर आदिवासी हो अण आदिवासी हो मरुड़ी हो बन्या हो बा विभिन्न प्रकार रोग गुड़िक हो आमे सब प्रकार बोली आमे करी आसुछु हेले यही पृथ्वी देखा सबुठार बड़ बोली हेउची जीशुंगर बोली। यही परिवेश आमे चिंता करिबा जीशु हेउचंदी से ईश्वरंगर मेष शावक जे जगतर पाप हरण करती माने जड़े मेष शावक परी पिता ईश्वर जीशु को आमर पापर उद्धार करने पाई पिता ईश्वर जीशु को बोली देले। पुरातन नियम 96 थरे मेष शावक विषय कहवा समय 85 थरे एगुड़िक बोली विषय कह जाए आमे जानुछु इस्राएल लोक माने मिस्र बाहर से राति पास्का पर्व दिन महासंहार दूत प्रत्येक जन इजिप्त लोक मानंगर प्रथम पुत्र संतान को प्राण रे मारिबा समय केमती इस्राएल लोक माने रक्षा पाइले मेष शावकंगर बोली और मेष शावकंगर रक्तर छिट्टा कबाड़े लगाइबा पाई रक्त लगाइबा पाई स्पष्ट भाव परमेश्वर से को आदेश देउथिले एकामे भलरे आमे जानुछु हेले जेउ घर जेउ कबाड़े से मेष शावकंगर ईश्वरंगर आदेश अनुसार करितिबा बोलीर रक्त थाए संहार दूत से घर छाड़िले सेमतियाका प्रत्येक इजिप्त लोकमानंगर प्रथम पुत्र संतानंगर मृत्यु हला बेले
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତା ପାଇଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ମେଷ ଶାବକଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ବହିର୍ଗମନ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 38ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଷ ଶାବକ ଗୁଡ଼ିକର ବଳି ହେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମେଷ ଶାବକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଇଥିବା ସେହି ମେଷ ଶାବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁକଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 32 ଆଉ 33 ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଆଗଲା। ସେମାନେ କପ୍ରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ସେମାନେ କପ୍ରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ। ବାକ୍ୟ 44, ଲୁକ୍ 23:44। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ଓ ମନ୍ଦିରର ପର୍ଦ୍ଦା ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୁକ୍ 23:33। ସେମାନେ କପ୍ରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ 46, ତାପରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ପିତା, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ସେହି ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଭଲରେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବା। କାହିଁକି? ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 16। ଯୋହାନ 3:16। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଥିବା ଏ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେହି ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ଦେଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତୁମେ ବଳିଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ
तुमको आमर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने पाए जमी आम समस्ते अनंत जीवन आम लाभ कर नाम ये परमेश्वर बर्तमान प्रार्थना रीति आम प्रत्येक जन भाई भौणी मान आशीर्वाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानक आशीर्वाद करंतु आमेन। समस्त को जय जीशु।